Assalamualaikum, bersama saya Puan Nurisliha dalam bagi kursus DKV20253 Manufacturing Processes and Technology, chapter keempat, Journey Assembly dalam part yang kedua. Okay, so we are in here, which is explain a various common of journey processes, and furthermore kita akan explain tentang fastener. Okay, in part 2, we continue with the soldering. So over here is the soldering and pressing. Okay, so in this compared to the welding, in welding ia akan melibatkan involving kita kata melting of the parent parts ataupun base metal of the parts yang kita nak join together. Okay, meanwhile and sometimes we are using filler and sometimes not. Okay, bergantung kepada jenis of the welding yang digunakan. Okay, in soldering and brazing, tidak melibatkan sebarang melting operation or melting of the parent parts. Okay, there are no involving of the melted of the base metal, and somehow only filler will be melt. Hanya filler je yang akan dileburkan. Jadi filler itu akan bertindak jadi bahan yang akan melekatkan, melekatkan parts yang kita nak kita kata nak sambungkan together, macam gitu. So in the soldering and brazing, usually temperature yang terlibat adalah lower temperature only, because of the temperature needed to kita kata melt the filler metal sahaja, bukan melibatkan base metal again. And then kemudiannya filler akan kita kata diagihkan melalui capillary action by the equipment yang ada pada kita punya soldering and brazing equipment lah. And apa yang berlaku adalah apabila dia, contoh macam dekat kita punya PCB over here, so filler yang melt over here akan melekatkan any of kita punya kaki ataupun kita punya micro ataupun electronic devices pada kita punya PCB board kan, PC board ni. Okay, and the strength of joint dari segi kekuatan pelekatan atau kita kata penyambungan itu, kekuatan penyambungan lebih kuat berbanding filler. Kekuatan penyambungan yang dah kat sini ni, dia punya dari segi dia punya strength itu lebih kuat daripada filler original tadi yang panjang ni over here. Okay, dia lebih kuat, yang maksudnya dekat mat kat sini lebih kuat berbanding kat sini. Tetapi kekuatan dia, strength dia lemah berbanding dengan kita punya parent part lah. Okay, lemah berbanding kita punya parent part ataupun base metal. And needed the joint, the gap yang diperlukan sekitar 0.001 hingga 0.010 inci. Okay, this one is dari segi inci lah. Okay, kelebihan dan juga kelemahan dia adalah it can join, boleh menggabungkan ataupun kita mengikat dissimilar metal, logam di berbagai jenis, tak ada masalah. Heat yang digunakan lebih rendah, but somehow bila ikatan ini tadi yang dah di soldered joint tadi ataupun brace joint tadi, apabila kita terdedah kepada heat yang tinggi, maybe kita akan weaken kan, maksudnya kita akan lemahkan this particular joint dan dia akan merosakkanlah joint tersebut. Itulah kelemahan dia. Okay, kalau solder menggunakan filler metal, so biasanya alloy jenis yang biasa digunakan adalah tin, sampai silver, bismuth ataupun lead, dan melting point dia typically dalam Fahrenheit, so you can convert it into degree. Because of the slide ni saya ambil daripada internet, so I just copy over here.
Okay, so melting point dia rendah daripada 840, bukan Celsius tapi Fahrenheit. Okay, Fahrenheit, so you can convert it kan. Okay, so flux yang digunakan to clean the joint and prevent oxidation, sama juga dengan kita punya konsep of flux dalam welding. The flux is used to make sure that untuk kita menghalang berlakunya oxidation ataupun pengaratan dekat kita kata joint area tersebut, and also separate or in core of fire. Okay, so this is the example lah macam mana kaki perintang ini kita sambungkan kepada kita punya PCB, printed circuit board ni kan. Okay, over here application thinning as a pre-coated with a thin layer of solder. This one thin lah. Okay, and application ni untuk kita manufacture the PCB, printed circuit board, pipe joining, jewelry manufacture, and typically non-load bearing lah. Easy solder biasanya jenis material jenis copper, silver, gold. Kalau difficult sikit, kalau kita gunakan aluminium, stainless steel. Okay. Okay, this one is the how kita buat soldering, process of soldering pada PCB. So this is the solder iron and solder wire lah. This is the solder wire and solder iron lah. So I think for those yang ambil basic electrical, electronic, basic EE kan, so you will have this experience bagaimana kita nak handle solder pada PCB lah, pada kita punya printed circuit board. Okay, and then first thing first, kita kena heating the lid, and kemudiannya place the solder lah. So macam ni. So and then kemudiannya biasanya kita akan heat for 2-3 second in order untuk kita leburkan kita punya solder iron ni. And then kemudiannya so bila dah develop, dah membukit macam ni, baru kita biarkan dia keras, and then kita akan potonglah kaki kita punya perintang ke, diode ke, macam itulah Okay, so habis tentang solder. Now we go for brazing. Untuk brazing ini kita menggunakan low melting point filler untuk kita mengisi gap. Kalau tadi kita macam untuk PCB, soldering biasanya kita akan guna untuk electronic devices ataupun electrical devices lah. This one pula brazing digunakan untuk mengisi ruang di antara dua pembukaan yang kita nak joinkan ataupun kita nak sambungkan dengan menggunakan capillary action. Tapi biasanya brazing ni pun typically use untuk yang part yang kecil-kecil lah, such as over here. So dari segi filler yang digunakan, kalau tadi kita gunakan tin, this one kita akan menggunakan jenis aluminium, magnesium, copper alloy, dan biasanya suhu dia lebih tinggi daripada solder tadi. Kalau solder iron tadi bawah 840 Fahrenheit, this one more than 840 Fahrenheit. Okay. Also using flux in order untuk prevent dari segi oxidation. And typically brazing ini classified by dia punya torch, furnace and resistant. Okay. Dari segi application, kita nak joining tubes for example in automotive, untuk part atau tubing for HVAC, and then kita ada electrical equipment such as joining wire, jewelry making, and biasanya joinkan possesses significant strength lah. Okay, and okay, biasanya dekat brazing over here, so ini untuk yang furnace tau, yang kita masukkan dalam furnace. So kita akan dalam brazing furnace brazing so kita akan letakkan wire siap-siap, filament wire yang kita nak leburkan, dan supaya dia boleh mengisi ruang di antara gap yang ditinggalkan di antara part ni dengan part bawah ni. Dan kemudiannya bila keluar daripada furnace tu, kita akan dapati filament yang tadi tu dah melebur dan mengisi ruang yang ada lah, sehingga menyebabkan proses pelekatan itu berlaku macam itu. Dari segi joint, it allow you to have this typical joint lah, butt and lap. Kalau lap ni dia bertindih, kalau butt ni bertemu. Okay, saya ulang, lap macam ni bertindih, butt ini bertemu macam itu. Okay, kalau butt joint, dia quite conventional butt joint, limited area, because of the area untuk butt ni si kecil je kalau berbanding dengan lapping ni sentuhan tu lagi besar berbanding dengan over here. Okay,
Jadi bila nak buat butt joint ni, dia kata jeopardize lah, dia akan membahayakan kepada strength of the joint. Maksudnya senang tercabut lah. Maksudnya gitulah, lemah sikit. Jadi in order untuk meningkatkan dia punya surfaces tu, daripada tempat pertemuan tu, dia akan buat design sikit, alter pada punya surfaces so that dia dapat luas permukaan yang lebih besar berbanding dengan just macam gini. Okay, for lap joint, basically tak ada masalah sangat because of in the lap joint dia punya interface, luas permukaan yang bertemu itu lebih besar berbanding dengan butt joint lah. Okay, biasanya end overlap yang digunakan mestilah sekurang-kurangnya 3 kali ganda daripada thickness for the thinner part, in order to kita boleh support dari segi strength of the joint lah. Okay, this is example of the alteration yang dijalankan ataupun dilaksanakan ke atas joint yang kita nak buat lah, in order sama ada butt ataupun lap joint lah. Okay, so for the A ni is the conventional lap joint, berlapis macam gini, adaptational. And B untuk cylindrical parts, instead of dia bertemu macam gitu, so dia ada macam kita kata dia buat apitan dekat tengah-tengah ni. And this one is sandwich, meaning that so ada, kita kata pertemuan ni kalau kita tengok macam actually luas area di mana sentuhan itu berlaku lebih tinggi berbanding dengan what we call it, tengah-tengah ni saja. Yang D ni they use sleeve, kita gunakan sleeve to convert the butt joint. Actually dua ni je kita nak sambung kan, but somehow kita guna additional material which is called as a sleeve in order to support the butt joint into the lap joint, macam gitu. Okay, and also macam in order kalau you want to use the conventional one, conventional butt joint, instead of the straight macam gini, okay, so macam ni, okay, let's say that I just draw over here macam gini, asalnya macam gini lah kan, satu, and over here dua, ni satu, ini kat sini dua kan. Tetapi in order untuk meningkatkan dia punya fang surface ataupun contact surface dia, jadi it was kita kata dia buang macam tu supaya lebih besar, okay, tempat pertemuannya lah, macam gitu okay, so habislah tentang joining for permanent joint. Okay, now we go for the temporary joint ataupun mechanical fastener. Okay, in the mechanical fastener yang paling famous biasa kita ada bolt and nut lah, and obviously bolt and nut ni they come together lah, they come as a package. Okay, so as a bolt, so dia ada, biasanya bolt dia ada kepala, and it was insert, dia akan dimasukkan through hole, and then kemudiannya and screw, maksudnya dia akan diikat dengan nut at the other side lah, okay, dekat hujung at one end kan, opposite side of the bolt ni. Okay, meanwhile kalau nut ni, okay, this one is externally threaded, maksudnya ada berbenang luar. This one untuk nut ni pula, over here yang kita letak kat opposite of the bolt ni, dia internally threaded so that they can kita kata combine together with the bolt untuk kita ikat lah. Okay, dan biasanya dia having the standard thread that match bagi bolt and nut ni, so that they can match together with the same diameter, pitch and thread form. Okay, so bolt and nut ni macam saya kata tadi, package. Okay, meanwhile for the screw over here, okay, so untuk screw dia externally threaded like bolt, but somehow generally assembled into the blind threaded hole. Okay, blind threaded hole. Somehow kita ada types of self-tapping screw di mana dia boleh kita kata what we call it, to form the cut that matching thread in the hole. Maksudnya dia sendiri boleh create the what we call it,
the hole, create hole untuk dia ikat terus lah. Okay. Kita ada banyak jenis size, thread and shape of the bolt and screw ni, so that kita boleh kita kata, tapi even though macam itu, dia ada standardization. Okay, standardization maksudnya dari segi ada standard yang size yang dia perlu ikut. Dia tak boleh simply that ikut suka kepada apa yang dia nak buat, tak boleh dari segi bolt and nut ni, because of dia kategori as a standard part, supaya kita boleh memudahkan untuk kita buat interchangeability, maksudnya keboleh tukaran itu sangat tinggi. Okay, yang keduanya, so kita ada bersama in order to make sure that dia perform well, bolt and nut tadi, screw tadi perform well, kita ada special design tool yang digunakan lah in order untuk kita ikat atau kita pasang the bolt and nut. Okay, this is the example head for the screw and bolt. So kita ada flat head over here, Philister, truss, hexagon, Philip heads, hex, internal head, and also square head. Okay, so dari segi screw, kita ada 4 types of screw, which is yang pertama kita ada machine screw, cap screw, set screw, and self-tapping screw. For machine screw ni biasanya general use, then general lah, design for assembly with the tap hole. Sometimes we can use with the nuts, and in this case dia overlap with the bolt lah. Kadang-kadang dia boleh jadi diumpama machine screw ni macam bolt juga, boleh jadi macam bolt juga. Okay, cap screw sama geometri dengan machine screw, tapi dari segi strength dia lebih tinggi and lagi closure tolerance, okay, lagi rapat lah, okay, lagi kita kata lagi accurate, macam kita. Set screw harden and design, dia telah ditingkatkan dia punya hardness-nya, and biasanya functionnya untuk fastening collar, gear, pulley to shaft, gear and pulley to shaft. Okay, ada various geometry. Self-tapping screw designed to form their own cut untuk pre-existing hole into which they bitten. So maksudnya dia boleh what we call it digging, and then kemudiannya create the thread by itself, macam gitu. Okay, this is example lah. This one the set screw untuk pasang pada collar, pada shaft. Kata dia headless, tak ada kepala. You can see here, tidak ada kepala over here. Ia ada square head, over point. Kita ada hex screw, cone point, tajam ke depan ni. Kita ada flatted socket, dot point. Okay, this one is self-tapping screw. Yang ni thread forming, ini thread cutting. Okay. And selain, okay, that one is the mechanical fastener. This one is the third one yang kita bincangkan dalam classification of joining, adhesive bonding. Okay, so untuk adhesive bonding ini, dia ada banyak penggunaannya. Contoh labeling, packaging, book binding, home furniture and footwear. So maksudnya dari segi penggunaan dia actually sangat luas. Dari segi form, bentuk pula ada liquid, paste, solution, emulsion, powder, thick and film. Dan biasanya kita akan apply lebih kurang dalam 0.1 mm thick sebelum kita nak lekatkan. Maksudnya kita akan apply bonding ni, the adhesive ni lebih kurang dalam thickness yang 0.1 mm thick in order untuk kita dapatkan strength yang properly lah untuk kita lekatkan kita punya material. Okay, bagusnya dari segi properties owned by the adhesive ni, dari segi strength, toughness, resistant to various fluids and chemical, what we call it, resistant to environment degradation including heat and moisture, and ability to wet surface to be bonded. Ini antara kita kata properties yang perlu ada pada kita punya adhesive. Okay, so dari segi jenis kita ada three types of adhesive: natural one, inorganic, dan juga synthetic. Okay, biasanya sintetik ni much more better lah, sebab kita buat upgrading daripada apa yang ada. Macam kita, sebab apa kita nak luaskan lagi dari segi dia punya properties, sifat dia.
Okay, this one is the classification for photosynthetic: chemically reactive, pressure sensitive, reactive hot melt, evaporative or dilution, film and delay tag, electrically and thermoconductive. Okay, itu dari segi classification. Okay, let's say that kita ada electrically conducting adhesive. Okay, over here. Biasanya it used to replace base soldering. Dia digunakan untuk mengganti solder, process of soldering lah. So instead of guna solder, kita tak guna solder, kita guna yang ni. Okay. Somehow kita memerlukan curing of safety temperature. Okay, so that lebih kuat lah. And biasanya in this adhesive, the polymer is symmetric. Kita menggunakan polymer asymmetric containing conducting metal filler in the form of flakes and particle. So maksudnya actually kita ada by material over there. Satu is dia punya fiber yang dibuat daripada logam dalam keadaan flakes ataupun kita kata particle kat tengah-tengah. And then dekat dalam tu, and then kemudiannya kita ada satu environment called as a matrix yang mengikat kita punya flakes tadi ataupun particle after kita punya metal tadi ya, macam gitu. Biasanya dia punya akan yang ni kita maksudnya kalau kita menggunakan these types, dia akan meningkatkan dia punya conductivity sehingga 40 hingga 70%. Okay, so kita punya matrix ini, matrix pula dia ada dalam bentuk film ataupun paste. Macam gitu Okay, so okay, in order to make sure that dia punya conductivity, electrical conductivity bagus, so kita perlu pastikan isotropic or anisotropic dia punya some of the following must be control lah. Okay, dari segi size-nya, shape and distribution of metallic heat and pressure, dan juga individual conducting particle. Dari segi filler, kita menggunakan silver. Filler ni maksudnya dia punya metal okay, metal yang kita chop ataupun kita particle metal yang dekat tengah kita punya gum tu tadi. Kita ada silver, carbon, nickel, copper and gold. Okay, so ada juga yang sekarang ini kita bangunkan such as silver and gold. Okay, di mana matrix dia kita gunakan epoxy macam gitu So dari segi application, bagi adhesive yang digunakan untuk electrically conducting adhesive ni, kita ada calculator, remote control, control panels, high density uses in electronic assemblies, liquid crystal displays, electronic games and pocket TV. So that one is the kenapa kita banyak guna kat sana, because dia akan satu is mengurangkan berat nak guna, and then kemudiannya tahan kepada heat yang generate semasa penggunaan those particular equipment, and higher conductivity. Macam itulah. Okay, so dari segi ketahanan dia, kita perlu, kalau tengok characteristic behavior, this one kita akan testing on the peeling force lah, daya tarikan. Okay, so that one is a brittle, that one is ni under peeling test this one is under peeling test, tough adhesive because of the tertarik semula kan. Okay, kalau yang ni kita tahu, kalau kata under peeling force, di bawah daya tarikan ini dia terkoyak macam gini, jadi kita tahu bahawasanya adhesive tadi dalam keadaan yang brittle. Okay, dia macam rapuh lah. Okay, this one pula bila dia tertarik macam gini, ada macam form of the kita kata connection between the upper and lower ni, so it called as a tough adhesive lah. Okay, this test is similar to peeling adhesive take from the solid surface juga So dari segi application, kita banyak guna untuk aerospace, automotive, appliance and building product, including dari segi industry and application termasuk attachment of the rear view mirror to windshield, automotive brake lining assemble. Okay, kalau nak pasang brake kan kita gunakan those brake lining kita akan pasang menggunakan adhesive.
laminated windshield glasses. Contoh macam kita nak pasang tempered glass pada kita punya cermin, helicopter plates, honeycomb, socket and so on etc. lah. Okay, so kelebihan adhesive ini adalah dari segi dia punya product bond at interface, the whole. Contoh macam tempered glass kan, bila kita pasang dekat kita punya windscreen tu, kita dapati the whole was what we call it, melekat. So dari segi dia punya distribute load tu lebih menyeluruh, instead of kalau kita pasang menggunakan bolt and nut. Because of bolt and nut, jika kawasan-kawasan yang ada bolt and nut tu saja dia akan kuat. Kawasan yang jauh tu memang dia akan jadi lower, macam itu. Very thick and fragile component can be bounded without increase in their weight. Okay, bila tambah that kita menggunakan adhesive ni, kita tak tambah dia punya berat. Okay, sebab tak memerlukan bolt and nut. Kalau tambah bolt and nut tu, kita tambah dia punya weight, contohlah. And also can kita kata melekatkan ataupun join for porous material, which cannot be done with other method. And mostly dia punya operation dia ataupun operating temperature sekitar suhu bilik hingga 200 degree C. Okay, so dengan suhu yang sebegini, kita menjagakan tidak ada berlakunya sebarang gangguan kepada properties of the part yang terlibat. Okay. Namun dari segi kelemahan dia adalah limited range of service temperature. Sebab kalau panas sangat nanti, gam kita akan rosak, adhesive tu akan rosak. So mungkin dia akan senang lekang, senang tercabut lah. Okay, and perlukan curing time untuk rawatan. Okay, sebelum kita nak pasang gam tersebut, we need to create care in surface preparation. Cleanliness is a must. And then also clearance, okay, perlu ada. Difficulty to testing bonded joint non-destructively. Biasanya kalau kita nak, macam tadi kita buat peeling kan, nak test dia punya kekuatan tu, kita kena tarik. Jadi bila kita tarik itu, possibility untuk rosak tu ada lah. Jadi sebab tu dia kata susah untuk kita testing tanpa kita merosakkan those joint. Particularly biasanya kita akan rosakkan dia punya joint. And ada reliability, because of kita menggunakan adhesive. Adhesive ni mostly daripada polymer. So dia ada jangka hayat dia. So sampai tahap, bila dah sampai jangka hayat dia, okay, kita punya gam tu akan joining by adhesive tu akan rosak secara sendirinya, because ada sampai dia punya service life dia. Macam gitu. In order untuk menguatkan dia punya joint, so design itu benda yang sangat penting lah. So this is the example of design which can be provided sebelum kita buat adhesive. Kita pasang apply adhesive pada kita punya part yang kita nak sambung. Okay, so poor design macam ni consider sebagai good. This one is very good. Okay, so quite, what we call it, quite complicated sikit lah dari segi we need to ensure that the design proper well in order untuk meningkatkan kekuatan pelekatan tersebut. Okay, somehow juga kita boleh gunakan bersama joining yang lain. Join lain contoh macam ni, guna rivet, kita gang siap-siap dan baru pakai rivet. Macam gitu. Okay, begitu juga dengan ni, kita buat spot welding, kita gam and spot welding bersekali. Sebab apa? Sebab kita nak kuatkan lagi dia punya pelekatan tersebut. Okay, so this one is the another design in order to enhance atau kita meningkatkan, increase the punya strength of the joint part for adhesive lah. So as a conclusion, in this chapter you have been learned about the assembly and joining. So in the previous video, part 1, you have been learned about the joining process, especially for the welding, fusion and solid state welding. And this chapter, in this video, you have been we continue with the soldering and brazing, and also another assembly methods such as bolt nut and screw and
last but not least is about adjective lah. Okay, and also you have learned about the advantages and disadvantages of each classification of joining, including the mechanical fastener and type of fastener. Okay, so okay, here is the what we call it, a question that you need to answer for this based on the video that have been watched in the part 1 and part 2, and we will discuss this answer in our next meeting. Till here, thank you, see you in the next video, bye.